Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to study again. It's with me, Mr. Ai. So today is part 2, unit 2, part 2. So we've covered part 1. Now we are moving on to part 2. So first let's look at the grammar. What we're going to cover in the grammar section is countable and uncountable nouns. Jadi bentuk kata benda yang countable dan bentuk yang uncountable. Nah, itu akan menjadi pembahasan utama kita pada seksi bagian ini. So, language reminder diperhatikan di sini. Nah, di sini coba dilihat ntar. Nah, ini sedikit penjelasan tentang bagaimana countable dan uncountable itu digunakan. Nah, di sini nanti kita akan ada glossary. Glossary-nya adalah di atas. Look at this. Yang ini. Okay, these are the glossaries. Oke, kemarin sebelumnya kita sudah membahas yang itu. Nah, di glossary, di situ ada banyak kata-kata benda yang fokusnya adalah foods, makanan, yang biasa kita makan. Mungkin ada juga yang tidak familiar dengan makanan tersebut. But those are the foods that we eat normally. And then in the glossary, I want you to ditandai ya, mark C for countable and U for uncountable. So look at this again, the foods. And after that, I want you to mark countable with C and uncountable with U. Okay, right. Let's do that. Okay. Now language reminder. We have carrot are countable. You can say 1 carrot, 2 carrots. Jadi kalau untuk bentuk countable, yaitu nanti pada bentuk jamaknya lebih dari 1, dia itu akan ada S di ujungnya. Jadi secara umum, kalau kata benda bisa ditambahkan S atau ada ditambahkan S, maka dia pasti berbentuk jamak dan dia countable. Oke. Nah, sedangkan bread, kue, roti, is uncountable. Dia itu uncountable. Jadi, you can't say, nggak bisa bilang 1 bread, 2 breads. Yang biasa orang menggunakan adalah, you can say 1 loaf. Jadi, loaf itu satu ini. So, this is 1 loaf of bread, 2 loaves. Nah, bentuknya beda ya, pakai F. Sini pakai V, 1 loaves, 2 loaves of bread. Nah, bread-nya tetap seperti biasa, tanpa penambahan S. Begitu. Right, so this is carrot and this is bread. Remember, 1 carrot, 2 carrots. Okay, with S. And then 1 bread, you can say 1 bread, you can say 1 loaf of bread. Kalau 2, 2 loaves of bread. So you don't say 2 breads. No. Okay, so you don't do that. Nah, jadi sekali lagi tolong diperhatikan bagian yang ini di section, yang glossary sections. Nanti mana yang countable di mark with C, yang uncountable you mark it with U. Okay, let's do it. Now, there's more explanation about the subject. Cover the example in the table below. Circle the correct colored words in the rules. Then look at the example to check. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Nanti diperhatikan ada yang berwarna have sama don't have. Nah, nanti dipilih salah satu mana yang sesuai. Misalkan, for example, uncountable noun have atau don't have a plural with s. Nah, kalau uncountable itu don't have. Makanya have-nya dihapus. Right? Contohnya seperti di sini. Bread, not breads. Dia tidak, karena dia sama-sama uncountable, bread sama toast ini. Tanpa S ya. Bread, not breads. Bukannya pakai S gitu. Toast, not toasts. Ada S. Kalau bread itu roti, kalau toast itu roti yang udah dipanggang. Atau di oven, atau pakai toaster. Seperti gitu. Now, uncountable nouns are atau aren't used with singular verbs. Kalau uncountable, diperhatikan di sini, my toast is cold. Nah, lihat nih. Nah, verbnya di sini kebetulan bentuk to be. So, my toast is cold. Nah, sehingga bisa kita simpulkan adalah bentuk uncountable menggunakan verb yang tunggal. So, uncountable nouns are atau aren't? Are digunakan. Berarti yang ini dihapus. Aren't. Nah, this spaghettis, nah seperti ini is ya. Is itu bisa kita tulis seperti gini, koma S. Nah, koma S ini ada 3 artinya. 1 is, 2 kepunyaan,
Ketiga nanti ada has juga kadang-kadang ada digunakan seperti itu. It has. Okay? So kesimpulan untuk nomor 2, ini dihapus. Yang aren't-nya. Yang kita pakai adalah are. Okay? So number 3, uncountable nouns are usually used with some, atau an, uncountable. Nah, uncountable, sekarang ini we need some bread. Some bisa dipakai ya. Ini bisa dipakai. Kalau some, di sini nanti pilih mana yang dipakai, mana yang tidak, ya. Karena kan diminta untuk dicoret salah satunya. Kebetulan di sini ada 3 pilihan. Coret mana yang tidak sesuai dengan uncountable. So some di sini ada, so some telah dipakai. Kemudian I've got some oil. Some lagi dipakai. Nah, artinya some dipakai, sama an tidak dipakai. Sama an digunakan untuk countable, yang bisa dihitung seperti a book, an umbrella, seperti itu. Nanti bisa dilihat kembali cara penggunaan artikel ya, sama an. Nah, so coret dan coret ini tinggal. Much atau many is usually used with uncountable nouns in questions and negative sentences. Let's see, do you eat much pasta? Nah, ini kan bentuk pertanyaan, interrogative sentences. Tandanya ada di sini. Nah, much digunakan. Berarti yang sudah jelas much dipakai. Jelas satu lagi, I don't drink much coffee. Saya nggak banyak minum kopi. So much lagi, nah si much. Sehingga bisa kita simpulkan adalah much digunakan, ini dihapus ya. So much is usually used with uncountable nouns in questions and negative sentences. Jadi bentuk negatif dan bentuk pertanyaan kita gunakan much. Okay, that's good. Next, much many is usually used with countable nouns in question and negative sentences. Tadi di atas uncountable, sedangkan di bawah adalah countable nouns. So how many eggs did you buy? Nah, sini many. Ya. I don't eat many bananas. Many lagi. Berarti many kita pakai, much kita hapus. Berarti untuk uncountable gunakan much, untuk countable gunakan many. Seperti itu. Right. Nah, di sini we have to go, you need to go to page 153. This is kind of practice for you. Buka nanti bagian buku yang full itu. You go to page 153 and then you check it out and do the exercises. Okay. Work A or B pairs. A go to 148, B go to 142. Nah, kalau ntar bisa, so you can do this too. But I don't know, it's a bit difficult karena nggak ada kawan ya. Tapi kalau ada family, relatives yang bisa kalian ajak kerja sama, so please do that. It's good. Okay. Now next we are going to have listening 2.3. Speaking is your turn. Is your turn artinya giliran kamu. So National English. Listen. Do you hear the T in don't? Okay. T. Nah, di sini akan membahas tentang ini National English. A lot of, much, many, and any. Informal language. Use a lot of in positive and negative sentences and questions. Nah, dalam bentuk informal, bahasa informal, lot of bisa digunakan di positif dan negatif. Dalam bentuk pertanyaan. You can use much, many, and any in negative sentences and questions. Much, many, dan any bisa digunakan dalam bentuk pertanyaan. But does apply in informal. Yeah? We eat a lot of cheese, not we eat much cheese. Karena a lot of cheese. Yeah? Dia dianggap countable. We don't drink much atau a lot of misalkan water, misalkan coffee, tea, atau soda, whatever. We don't eat many atau a lot of biscuits. Terakhir, we don't eat any frozen food. We don't eat any frozen food. Kita nggak makan frozen food, makanan yang sudah dibekukan. Right. So let's go to the listening sections. 2.3. Let's check it out. (2.3) We eat a lot of cheese. We don't drink much bottled water. We don't eat many biscuits.
We don't eat any frozen food. Right. So next is practice saying the sentence. Di sini kita diharapkan untuk mendengarkan kembali, listen very carefully again, and after that we practice how to say the sentence, mengucapkan kalimatnya. It is very important to practice with the best pronunciation supaya semakin bagus pengucapan, kefasihan dalam berbicara dalam bahasa Inggris, ya. Number 3, think. Think about what your family eat and drink. Nah, sini kayak flashback, melihat keluarga kita sendiri, apa yang kita makan dan apa yang tidak kita makan biasanya di rumah. Nggak harus pas sekali sih, nanti kalian bisa menambah atau mengurangi informasinya, ya. Nggak masalah. So first, fruit and vegetable. We have spinach, grapes, potatoes, bananas, chickpeas, and oranges. Nanti kalau if you don't know the meaning, ntar bisa you go and check to the vocabulary, dictionary. Meat and fish, beef, tuna, chicken, salmon, and lamb. Sweet things like chocolate, cakes, biscuits, drink, beer, milk, fruit juice, instant coffee, and cola. Okay, right. Your ideas nanti bisa ditambah di antara semua ini. Ada drink yang biasa kalian minum, atau sweet thing, meat, fish, or vegetables yang biasa kalian makan. Nanti ditambah saja, nggak masalah. So, nanti dilihat kembali. Check it again. From the beginning, from fruit and vegetable, and then meat and fish, sweet things, and drinks. Plus, yang tambahan. Tambahan apa aja, nggak masalah, ya. Nah, yang penting adalah semuanya bagian keempat. In small group, talk about what your family eat. Use the natural English phrases. Nah, berikutnya adalah kita diminta untuk menceritakan kembali item-item ini. Yeah. So, it's more focused on speaking. You can write, boleh ditulis, dipersiapkan, boleh full writing, boleh. You can also do like the points, poin-poinnya aja juga boleh. And after that, again, so you are going to speak. Right. Okay? It's very important to practice. So, ketika ada seperti ini, kayak nomor 4 ini, jangan di-skip, jangan dilewatkan. Do your best. Because this is how the knowledge is accumulated. Inilah cara pengumpulan pengetahuan, ya. Jadi harus dilakukan supaya kita menjadi familiar, kita menjadi bagus di bidang yang kita lakukan. Okay. So, national English phrases-nya adalah seperti ini. Misalkan, what time do you have breakfast? Shall we have coffee? We don't drink much bottled water. We eat a lot of cheese. Nah, ini item-itemnya. Ini item-item. Nanti baru bisa disesuaikan dengan sini. Ya. Saya ulangi, ini dimaksud dengan national English phrases seperti ini. Okay, we have 4 examples. Ataupun kita bisa melihat, mengutip dari yang ada di halaman ini dan ke belakang. So we can quote, mengutip, from any of the information that we can catch, kita tangkap, we get, kita dapatkan, from the reading. Dari baca-bacaan ini, ya. So we have this one. So dilihat kembali bagian ke belakangnya, diperhatikan mana yang mungkin diambil supaya kita bisa gunakan. Nah, kenapa seperti gitu? Karena agar kita menggunakan dengan pola mereka, jangan pola kita. Ya, ada cara penggunaan yang lebih natural, maka namanya ini national English, lebih alami cara bahasanya. Jadi kita mencari pola-pola bahasa yang lebih alami digunakan oleh orang native speaker. Okay, I think that's all for part 2. Please do the exercise. Then I'll see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.